अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन यूरिया कोई अलग बीमारी नहीं होती, बल्कि ये एक अलामत है कि आपके गुर्दे ठीक तरह काम नहीं कर रहे। जब गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो जिस्म का ज़रूरी प्रोटीन यूरिन के ज़रिए निकलने लग जाता है और इसी को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इसकी अलामत आमतौर पर फोम या बबल वाला यूरिन, बार बार बाथरूम जाना, पैरों या चेहरे की सूजन, बहुत ज़्यादा थकावट, रात को पट्टों में खिंचाव और दर्द, सांस फूलना और भूख का कम हो जाना होती है। प्रोटीन यूरिया दो किस्म की होती है। एक होती है टेम्परेरी, जो इन्फेक्शन, पानी की कमी या ज़्यादा मेहनत वाला काम करने से होती है, और दूसरी किस्म परसिस्टेंट है, जो असल में गुर्दों में खराबी की वजह से होती है और इसी को हमेशा संजीदा लेना चाहिए। समझना यह है कि गुर्दे असल में क्या करते हैं। हर गुर्दे के अंदर बहुत बारीक फिल्टर्स होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलाई कहते हैं। ये फिल्टर्स खून से गंदगी और एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं, लेकिन ज़रूरी प्रोटीन को जिस्म के अंदर ही रहने देते हैं। जब ये फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं तो प्रोटीन को रोक नहीं पाते और प्रोटीन सीधा यूरिन के साथ निकलने लगता है। यही प्रोटीन यूरिया है। यह मसला ज़्यादातर तीन चीज़ों की वजह से होता है। पहली हाई ब्लड प्रेशर, दूसरी हाई ब्लड शुगर और तीसरी बड़ी वजह हाई कोलेस्ट्रॉल है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो खून इतनी ताकत से गुजरता है कि किडनी के फिल्टर्स यानी ग्लोमेरुलाई कमज़ोर हो जाते हैं। डायबिटीज़ छोटी नालियों को नुकसान पहुंचाती है और कोलेस्ट्रॉल रगों को तंग कर देता है, जिससे गुर्दे तक खून कम पहुंचता है। जब खून ही सही नहीं मिलेगा तो गुर्दे काम कैसे करेंगे? इसलिए प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करने का सही तरीका यह है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखा जाए, जिसके लिए नमक कम करना पड़ता है, तेल और मसाले वाले खाने कम करने पड़ते हैं, फाइबर्स और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे गुर्दे वापस बेहतर हो जाते हैं। जब ये तीन चीज़ें ठीक होती हैं तो प्रोटीन अपने आप यूरिन से निकलना कम हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए चले जानते हैं उन ग़िज़ाओं की पूरी डिटेल जो गुर्दे को मजबूत करती हैं और इस प्रोटीन यूरिया को कम करती हैं। नंबर 1, क्विनोआ। सबसे पहले नंबर पे क्विनोआ है, जो कि एक अनाज है जो ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें सेहतमंद प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और मुफीद चर्बी होती है। क्विनोआ जिस्म की सूजन कम करता है, ब्लड शुगर को बेहतर रखता है, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है और हाजमे को बेहतर बनाता है। यानी एक ही ग़िज़ा गुर्दे के तीन सबसे बड़े दुश्मन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल को एक साथ ठीक रखने में मदद करती है। इसलिए क्विनोआ गुर्दों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है और प्रोटीन यूरिया कम करने में मदद मिलती है। जब किसी को प्रोटीन यूरिया होता है तो जिस्म से प्रोटीन यूरिन के जरिए निकल जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को सेहतमंद प्रोटीन लेनी चाहिए और क्विनोआ उनमें सबसे अच्छा है। क्विनोआ एक मुकम्मल प्रोटीन है जिसमें सारे 9 ज़रूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये फाइबर में भी ज़्यादा होता है और इसमें वो नुकसानदेह चीज़ें बहुत कम होती हैं जो आम ग्रेन्स या दालों में होती हैं, जैसे फाइटिक एसिड और लैक्टिन वगैरह हैं। इससे हाजमा बेहतर होता है, ग़िज़ा बेहतर जज़्ब होती है और गुर्दों पर बोझ कम पड़ता है। लाल क्विनोआ में एक कंपाउंड होता है जिसे हाइड्रोलाइजेट कहते हैं, जो बदन के अंदर ऑक्सीडेशन और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। 2023 की एक रिसर्च में हाई ब्लड प्रेशर वाले रैट्स को जब ये हाइड्रोलाइसेट दिया गया तो उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हुआ, दिल की सेहत बेहतर हुई और प्रोटीन यूरिया कम करने में मदद मिली। क्विनोआ ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और डायबिटीज से बचाता है, जो प्रोटीन यूरिया का एक बड़ा सबब होता है। क्विनोआ मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है और मैग्नीशियम डायबिटीज का खतरा कम करता है। ज्यादातर लोग क्विनोआ को धो देते हैं, लेकिन बहुत से स्ट्रेनर में से ये दाने निकल जाते हैं। इससे बेहतर होता है प्री रिंस्ड क्विनोआ लें, जो पहले से धुला होता है। क्विनोआ को पानी या यखनी में उबालकर 15 से 20 मिनट्स में आसानी से पकाया जा सकता है। आप क्विनोआ को पकाकर ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हैं, जो 2-3 महीने के लिए रखा जा सकता है। बस पिघलने के बाद थोड़ा नरम हो जाता है, इसलिए सूप्स या स्टर फ्राई फूड्स में ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 2, कैबेज। दूसरे नंबर पे गोभी है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जो गुर्दों को नुकसान से बचाती है और प्रोटीन यूरिया को बेहतर करती है। इसमें बहुत सारे फाइबर्स, पानी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जज़्ब नहीं होने देते, जिससे दिल की बीमारी और किडनी डैमेज का खतरा कम होता है। बंद गोभी विटामिन सी, विटामिन के, मिनरल्स और कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है, हाजमे को ठीक रखती है और गुर्दों को साफ करने में मदद देती है। बंद गोभी में विटामिन सी और सल्फर दोनों होते हैं।
یہ دونوں مل کر فری ریڈیکلز اور یورک ایسڈ جیسے زہریلی چیزوں کو جسم سے نکالتے ہیں، جس سے گردے محفوظ رہتے ہیں۔ اس میں موجود فائٹو کیمیکلز جیسے انڈولز اور گلوکوسینولیٹس کہتے ہیں جگر کو صاف کرتے ہیں، جس سے گردوں پر لوڈ کم ہوتا ہے۔ بند گوبھی میں اینتھوسائننز بھی ہوتے ہیں جو سوجن کو کم کرتے ہیں، کیونکہ کرونک سوجن اکثر کڈنی ڈیزیزز کو بڑھاتی ہے۔ بند گوبھی خون کی گردش بہتر کرتی ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بند گوبھی پوٹاشیم میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر پوٹاشیم بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن کچھ کڈنی سٹیجز میں پوٹاشیم کم رکھنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کا کیس الگ ہوتا ہے، اس لیے کڈنی ڈیزیزز کی سٹیجز کے مطابق پوٹاشیم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بند گوبھی کو آپ سیلڈ میں فرائی کر کے یا فرمنٹڈ فارم جیسے سوروکراٹ میں بھی کھا سکتے ہیں۔ فرمنٹڈ بند گوبھی ہاضمے کو بہتر کرتی ہے اور گٹ ہیلتھ ٹھیک ہونے سے گردوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایووکیڈو۔ تیسرے نمبر پہ تھوڑا مشکل سے ملنے والا پھل ایووکیڈوز ہیں۔ یہ پروٹین یوریا میں اس لیے فائدہ دیتا ہے کیونکہ یہ برا کولیسٹرول کم کرتا ہے، سوجن کو روکتا ہے اور گردوں کا کام ہلکا کرتا ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت کم ہوتے ہیں، لیکن صحت مند چربی، اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامنز اور منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ LDL یعنی برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور کڈنی ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے۔ ساتھ میں یہ بلڈ شوگر کو بھی سٹیبل رکھتا ہے، اس لیے ڈائبٹیز اور پروٹین یوریا دونوں میں مدد ملتی ہے۔ ایک ایووکیڈو میں صرف لگ بھگ 1.5 گرام شوگر ہوتی ہے، جبکہ ایک سیب میں 19 گرام شوگر ہوتی ہے۔ اس کا فائبر ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور گٹ ہیلتھ کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ فاسفورس اور سوڈیم میں بھی کم ہوتا ہے، اس لیے گردوں کے مریض اسے آرام سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن پوٹاشیم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، جو کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن کچھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جو پوری طرح کڈنی ڈیزیزز کی سٹیجز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شروعاتی سٹیج کے مریض، کڈنی ٹرانسپلانٹ والے یا روزانہ گھر پر ڈائلیسس کرنے والے لوگ زیادہ پوٹاشیم لے سکتے ہیں۔ جو لوگ ہفتے میں 3 دفعہ ہیمو ڈائلیسس کرتے ہیں ان کو پوٹاشیم کم رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایووکیڈوز کو روزانہ ڈائٹ کا حصہ بنانے سے پہلے اپنے کڈنی ڈائٹیشن سے مشورہ ضرور کریں، اور یاد رکھیں کہ اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حد سے زیادہ کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، ریڈ بیل پیپر۔ چوتھے نمبر پہ لال شملہ مرچ ہے۔ لال شملہ عام مرچ کی طرح سپائسی نہیں ہوتی، یہ پھل کی طرح ہوتی ہے جو بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر دونوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں پوٹاشیم، فاسفورس اور نمک بہت کم ہوتا ہے، اس لیے گردے کے مریض اسے آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اس کا لال رنگ ایک قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو گردے کے خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے۔ لال شملہ مرچ کیلوریز میں کم، فائبر میں زیادہ اور وٹامن سی اور اے سے بھرپور ہوتی ہے، جو گردے کا بوجھ کم کرتی ہے اور پروٹین یوریا کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک کپ لال مرچ میں صرف 46 کیلوریز ہوتی ہیں، مگر 3 گرام فائبر، 317% وٹامن سی اور 93% وٹامن اے ملتا ہے، جو جسم کو آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچاتا ہے۔ اچھی لال شملہ مرچ لینے کے لیے بس اتنا دیکھیں کہ رنگ تیز ہو، چھلکا ہموار ہو اور مرچ ہاتھ میں سخت محسوس ہو۔ آپ اسے سیلڈ، سوپ، ہمس کے ساتھ یا ہلکا سا روسٹ کر کے پاستا میں آسانی سے شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل۔ 5ویں نمبر پہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے۔ یہ سب سے صاف اور خالص زیتون کا تیل ہوتا ہے جس میں کوئی کیمیکل مکس نہیں ہوتا۔ اس تیل میں صحت مند مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ چربی اور اینٹی آکسیڈنٹس جسم کی سوجن کو کم کرتے ہیں، برے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھتے ہیں اور دل کو صحت مند بناتے ہیں۔ جب دل اور خون کا پریشر بہتر ہوتا ہے تو گردے پر بوجھ کم ہوتا ہے اور پروٹین یوریا بھی کنٹرول میں رہنے لگتی ہے۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کچھ قدرتی کمپاؤنڈز جیسے ہائیڈروکسی ٹائروسول یا اولیوکینتھال وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈز گردے کے سیلز کو نقصان پہنچانے والے آکسیڈیٹیو سٹریس اور سوجن کو کم کرتے ہیں۔ ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سے جانوروں میں گردے کی بنیادی بناوٹ اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت دونوں کو بہتر کیا۔ ایک سٹڈی میں یہ بھی سامنے آیا کہ جس غذا میں زیتون کا تیل شامل تھا اس سے بلڈ پریشر بہتر رہا اور گردے کے انزائمز بھی بہتر طرح کام کرنے لگے۔ بہتر ہے اسے صرف سیلڈ ڈریسنگ، ہلکی پھلکی کوکنگ یا میرینیشن میں استعمال کریں۔ نمبر 6، والنٹس۔ اخروٹ میں اومیگا 3 فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور پلانٹ پروٹین ہوتا ہے جو جسم کی سوجن کو کم کرتا ہے، دل کو مضبوط رکھتا ہے، بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کو ٹھیک رکھتا ہے
और इन सब का सीधा असर प्रोटीन यूरिया पर पड़ता है, यानी यूरिन में प्रोटीन कम होता है। कच्चे अखरोट भुने हुए अखरोट से ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि उनमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं जो गुर्दे को डैमेज से बचाते हैं। अखरोट में फास्फोरस और पोटाशियम ज़्यादा नहीं होता, इसलिए किडनी पेशेंट्स भी थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं। दिन में एक मुट्ठी काफ़ी होती है। ज़्यादा खाने से कैलोरीज बढ़ जाती हैं जो गुर्दे के लिए ठीक नहीं होती। अखरोट हमेशा फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करें ताकि ख़राब ना हो। अगर उनकी स्मेल अजीब या पेंट जैसी लगे तो वो रेंसिड होते हैं और उन्हें नहीं खाना चाहिए। याद रखें, यूरिन में प्रोटीन हर दफ़ा किडनी डिजीज की वजह से नहीं बढ़ता। कभी डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, ज़्यादा मेहनत, प्रेगनेंसी या गलत डाइट भी प्रोटीन टेम्परेरीली बढ़ा देती है। लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा अरसे तक बढ़ा रहे तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं। आखिरी बात यह कि रेड पेपर, क्विनोआ, कैबेज, एवोकेडो, जैतून का तेल और अखरोट सब गुर्दे को सपोर्ट करते हैं और प्रोटीन यूरिया को कम करने में मदद करते हैं। और साथ में अपनी सही ग़िज़ा, पानी और हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।